Tim Piatu. Idi, tepuk tangan semuanya. Bulan aku udah belajar. Ternyata bodor bukan sembarang bodor. Tontonan adalah tuntunan. Tri Semara Bakti Seniman. Juru pendidik. Waduh. Ngegrok. Nyegerak tapi ada bakar-bakaran. Ya kau latihan dingin iki. Enak kok nembang dewek. Rabina sampai nyelatek beg. Sebenarnya gak jasing angel-angel kasih. Tutukin ngarepiku man. Lanjut aja nih wis nih. Kok dingin tumplang-tumplang. Hari mau main nada tinggi. Ya mati wong telu ning kene iki. Truk. Rang eno. Bisa kin. Bisa, coba. Ayo dikawini. Supaya aja rangda. Enak sing enom kenceng. Rangda tua. Alah. Ayo jaga dipateni. Kirimkan kene rangda tua. Rombongan kini. Masuk orang tua dipateni. Bakal wong rangda tua aku mampu nekal panak wis ah. Saking lagi kena penyakit panu. Mbok tuane yang rangda tua mampu de balsem bae ngal dina. Mbok tuane masuk angin bae ngal dina. Iya kaya namanya. Oh iya. Terus Rangda tua termasuk fakir miskin sing wajib kanggo dibantu. Iya. Lanjut. Saben bengi Jumat. Mau kayak ahli kubur balik ning omah. Oh iya, ngelik. Jaluk wacana Quran Sampai wujude dirobah dadi Sri Kandi milih tanding sing sejati. Raden Wilalodra rela dadi Citawati. Menang apa ya? Juara menang. Ampun. Kun masih raki kidung bumi segandu. Ora apal. Baka Kan baka mending lagu Jawa bae ta ya. ya. Kaya nelangka. Ning ngendi bae anak. Menang apa? Halo. Copoten kaca piano neku. Aja janji akan setrum kaya. Oh, unjung-unjungan. Dudu unjung-unjungan. Sedekah bumi, Cik. Ya, orang yang nembang. Sesir mau unjung-unjungan, Cik. Lagu kuon. Dudu unjung-unjungan. Apa? Oh, junjunan. Nah, laka-lak. Oh, junjunan. Laka-laka. Mendi-mendi. Dolan. Angel. Malah ditakoni mendi. Angel salah baik. Oh, junjunan. Laka-laka. Sing dadi idaman. Laka-laka. Enak temen laka-laka apa? Ini kecilan kok. Bayaran pada laka-laka. Cira sing jawab. Laka-laka. Durung, kok dingin yang durung dujung-junan. Asya. Oh, jungjunan. Yang ya? Ya. Laka-laka. Iya. Enak bakin bayaran nih. Gede pada baik. Sing dadi idaman. Laka-laka. Iya. Bayaran mau padat tanyungan pin. Saksi lintang lan bulan. Laka-laka. Kula demen sampean. Laka-laka. Oh, junjunan. Laka-laka. Sing dadi idaman. Laka-laka. Bener. Saksi lintang lan bulan. Lagu Jawa pega. Sira bisa lagu Jawa selawatan maning lah. Kanggo ngormati ibu. Kang hormati ibu. Sing pengen ditembangi siraku. Panjer durung kena ibu ya. Wis 3 juta. 3 juta ndi. Ya Bu ya. Iya tenang-tenang. Kita mau ora jaluk duit ora. Kita mau tenang bae gratis. Nah. Wis ditebok ning majikan 17 juta. Ndi. Nang perhatiane ra ngene. Ini bener-bener. Anak keringet niplak iku Je. Awas Je keringet niplak. Tempung ngrungu sira diudah bae aku ngecil. Takun. Bu barangnya beda Bu wong gering karo wong lemuk. Bisa nek. Baka wong gering mah keringet paling setitik satu lemuk ning batuk. Rama jarang ki. Baka wong lemuk ning katok-katok keringet. Saking sira mau duduk keringet. Apa? Ngompol sira. Lagune Jawa. Jawa. Karena lagu selawatannya kan wis Pak Ustad. Wis Pak Ustad. Tinggal kita sing tarlinge. Sing Jawane. Cuman sadurunge nembang. Donga kena kanggo majikan muga-muga entas ngundang kula wong telu rezekine ngalir kaya banyu beli bakal pegot. Amin. Dawa umure. Amin. Sehat sekeluargane. Amin. Nah sing wis hadir ya muga-muga esuk-esuk oli akeh rezeki. Amin. Dawa umure. Amin. Ado karo penyakite. Amin. Muga-muga sing duwe utang sing utangakene kelalen.
Ana sing amin beli ya. Ana lebak ana siji amin. Berarti utangnya akeh. Lagune Jawa bae. Iya. Mau majikan jaluk lagune Wartiem. Wartiem. Bakalan ka Wartiem Warnoto. Bakal ka Warnotone. Ya bisa Sunengsi. Oh, Wartiem bae bisa nganggo Warnoto Wartiem. Wartiem tak Wartiem. Ayo lagune Sunengsi. Ang Wartiem ang. Heeh. Ikepiran adae. Coba. Orang katon ya kursi tos. Ah, apa Ceh? Lah, ilah. Kayak tukang tenda kon gotong kursi. Ya date tot sira manengan. Ora katon ya Bu ya. Ada Ya disekat mau kudu lagi bokong be di kaki Bu ya. pada bae. Mau orang tekane bareng karo tenda. Ya non mah hitung latihan buat melarat ikucil dari tukang tenda. Lagune Wartiem. Wartiem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember 2025 Bapak Ibu, Indramayu rebutan kursi kepala desa, tapi alhamdulillah ning mayong kursi pating teletek. Wong siji kursine papat. Siji wadah tangan, loro wadah sikil, telu wadah bokong, papat wadah jabur. Sing jawab salami kula tak dongakna mudah-mudahan dilancaraken rezekine, amin. Diberkahkaken umure, disehataken jasmani lan rohanine. Sing duwe utang tak dongakna kula mudah-mudahan utange gage lunas. Sing amine anteng ketenger ake utange. Sing dodoke ning arep jawab salame anteng oleh 15 karat. Sing dodoke ning tengah-tengah jawab salame kurang kompak oleh 5 karat. Sing dodoke ning guri karo ngantuk ora jawab salam oleh 1 karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال أيضا أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. ما بعد hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapakku Desa Mayung, Bapakku Suaid, Ta'anallahu bitulli hayatih, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, amin. Dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan mudah-mudahan insya Allah di akhir hayatnya husnul khotimah, amin. Saya hormati Bapakku Babadan, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita semua. Mayung teka, Babadan teka, beli teka kan? Teka. Kenal besti. Saya hormati Bapak Lebe, sekaligus Ketua DKM Masjid Al Hidayah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, khusus sahibul hajat. Bapak ini tuan rumah niki, Bapak Zainal Fatah beserta istri yang alhamdulillah telah menghitankan putranya saparannya. Mudah-mudahan yang dikhitankan menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya dunia akhirat, amin ya robbal. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system Kang, pokokatan ora dihormati, pokokatan dicabut kabelnya. Santriwan santriwati sing duwe anak perawan mudu hati-hati. Sebab sekian zaman reformasi aja sampai wetenge blending ora duwe. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Bapak Ibu kula panjenengan sami saged hadir silaturahim dalam rangka malam tasyakur, syukuran walimatul khitan dan santunan anak yatim. Mudah-mudahan insyaallah anak yang dikhitankan nang saparan nang dafa, mudah-mudahan insyaallah menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat, amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedurungun tak kelanjutakan ceramah kula Bapak Ibu pangapurane sing kathah kula sering ngomong pokokatan ketemu maning karo kula ning endi bae tempate, punten Pak Bu ora usah ngundang kula ustad, ora usah ngundang kula kiai, ora usah ngundang kula haji. Alhamdulillah kula sampun melaksanakan ibadah haji tahun wingi 2025. Apa maning punten Pak Bu kula sengit bakal diundang Bapak. Umure kula masih 29 tahun Bu. Kula lahiran 96, demi Allah yakin. Kula lahiran 96. S1 kula teng Yayan Cirebon jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. S2 kula teng Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur, saniki kula sibuk S3. Terus punten wong mayung ora usah ngundang kula ustad, kiai, bapak atau haji. Jadi ngundangnya siapa cukup Kang Jaki. Ya Bu ya, siapa aja? Pokok anak rangda, anak perawan, Aa Jaki beli papa. Anak beli rangdane mong tua-tua. Tahadus binikmah Bapak Ibu 2014, 11 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar. Golongane mumpuni, mung beda nasib, mumpuni mah menang kula makalah. Lah iya nengan saya ora katon. Tahun 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan aura kasih. Alhamdulillah di Gedung Sate Bapak Ibu saya nobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama sosial dan budaya.
Dan kemarin alhamdulillah 2024 puasa kemarin saya masuk 15 besar nominasi Dai Daiyah Indonesia, program dari Kemenpora Republik Indonesia. Saya nobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Pangapurannya Pak buku lah ngomong kayak konon dudu sombong dudu ria, tapi ini kita hadus binikmah motivasi ngangge pecile panjenengan terkhusus buat Nang Dafa. Mudah-mudahan insya Allah Nang Dafa dah dosakan anak yang mulia, sukses dunia akhirat, amin ya robbal. Bapak Ibu mangga sederhana tak lanjutakan ceramah ni kula suwun bareng-bareng solawatannya buya karo kula purun boten supaya kula panjenengan sami angsal syafaatul udma Nabi Muhammad kelak di yaumil kiamah nanti, amin ya robbal. Sok solawatane enake kula dikit apa ibu bapak dikit apa bareng-bareng? Kula bae dikit ya Bu ya. Kula pengen takon baku karo masyarakat panjenengan wong mayung pengen beli oli ake amplop ana isine. Pengen beli oli ake beras kintalan. Wong ake berase kubu ora kudu ake sawane gampang. Wong sing bengi kumpul hadir bengikin wong sing paling beruntung. Bokatan sampeyan pengen oli ake amplop, oli ake beras syaratnya siji gampang baca solawat. Bengi baca solawat yakin esuk oli ake amplop, oli ake beras. Solawatnya sing kaya ngapa kang jaki wis aja sing dawa-dawa. Solawat Jibril maun sallallahu ala Muhammad. Ping pira bengi baca apa bengi baca solawat yakin esuk oli ake amplop, oli ake beras. Ping pira ping 5.000 aja ambekan. Insya Allah sampeyan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen beli mau jare pengen ya kone kan layat apa pakune kan layat ngupai amplop ngupai beras. Surat solawatan Bapak Ibu solawatin ketika dibaca malaikat ketika dibaca insya Allah rezekinya sampeyan beli bakalan putus beli bakalan pegot Bapak Ibu. Alhamdulillah kula sampun ngamalaken niki ijazah saking guru ning kula mangga ya Bu ya. Ting dua HP di video direkam terus diapalaken ning umah ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kang son operator ketika kula solawatan nyanyi ataupun apa niku mah enggak dipai delay kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Rongkaken. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'ina. Oh aja kang piano dikit, ibu-ibu dikit ya Bu ya. 1, 2, 3. Lah belum ngobain bisa beli mak. Kang jaki dikit cuma uisi saya lah pinter be wong wadon ki bisa beli ora bisa ki lanjutakan kin bisa beli cinta kakang ning senok ibarat teka pinter garipun mah ngeblur ning sejene fokusnya mengsenok pret ngaplang-ngaplang apal kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad yuk bareng-bareng salawatannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sok seluruh ya. Bidzikri Muhammadin tahiyal qulub wa tambanil khantaya wadh-dhunub nabiyyun dhikruhu fi
كل أرض وفي كل الزمان شفاء شفاء بالصدور وللزخام. صلوا على النبي محمد bareng-bareng Bu. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Al-Suqal Al-Sakiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Al-Suqal Al-Sakiya. Bareng-bareng. Assalamu alaik Al-Anbiya, Assalamu alaik Al-Suqal Al-Sakiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Al-Suqal. Ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya semua ya Rasul sing beli meluan tak dongakna lakinya kawin maning. Ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya Taibah, ya Taibah, kurang kompak. Dawal ayana syakna wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana. Bareng ya Taibah, يا طيبة يا دوا العيانا شقنا لي والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا. Sallu ala Nabi Muhammad. اللهم صل عليه. Enak beli Bu, sampean enak kita ngeden-ngeden pegel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau sinten namanya tuan hajatnya Kang? Zainal Fatah. Bapak Zainal Fatah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Zainal Fatah lagi dipai nikmat ning Gusti Allah. Bu, ana nikmat, ana nikmat. Apa sih? Ana nikmat, ana nikmat. Ana nikmat sing kanggo ain, ana nikmat sing kanggo qaf. Sampeyan wong mayung pengen oli nikmat sing kanggo ain apa qaf? Pengene oli nikmat sing kanggo ain artinya apa? Enak. Tapi punten ketika wong mayung oli nikmat sing Gusti Allah, sing ake-ake niki Bapak Ibu pada beli kelingan. Lagi durung dipai nikmat ning Gusti Allah luar biasa. Maning-maning enggal bebengi, maning-maning gaya Allah. Ya Gusti Allah maning didongak karo Gusti Allah. Tapi apa? Ketika dipai nikmat ning Gusti Allah pada ora iya ora embu. Ampun punten ketika kita berbicara tentang nikmat Bapak Ibu, ana papat kita sebagai hamba Allah sing kudu weruh. Sing pertama, sapa sing ngupai nikmat? Dudukon jawab tapi kon ngapalakna pertanyaannya.
Ketika sampeyan wong mayung oli nikmat kaya Bapak Zainal Fatah, ketika oli nikmat sampeyan kudu kelingan papat. Sing pertama kudu kelingan sapa sing ngupai nikmat. Duduk kon jawab kon ngapalakan pertanyaannya. Keloro nikmat apa sing diupai? Sing ketelu sapa sing nerima nikmat, dan yang keempat adanya ucapan syukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Anak piraja. Papat siji loro telu papat pujara kono bisa serok briawis. Sing penting kita mah balik gawa amal amplop maning. Benak temen durung-durung acan disangkan kita rai amplopan baik caya. Ceramah ning di disangkan rai amplopan bupunten. Kita li bakat ceramah beli pernah ngarapakan amplop, beli pernah ngarapakan duit, beli pernah ngarapakan bisyaro. Karena apa? Ketika anda mau balik penceramah ngarapakan amplop hukumnya dosa. Sing lebih dosa maning Pak Zainal Fatah ngundang ucat ceramah beli ngupai amplop. Dadi ado-ado Kang Jaki sing dermayo marani mengmayong tujuannya siji lurut dong bunga duit maning. Wis kaya kanen bekal lamun anak ustad kiai ceramah bapak ibu sampeyan beli paham pakuwu pidato tentang pemerintah desa sampeyan beli kelingan atau beli apal apa sih disampaikan yang ustad pakuwu gampang. Pertama apa? Ibarat komputer di copy paste. Siji kayak mau loro, kayak mau telu, kayak mau papat, kayak mau wis beres sampean balik tekan laki nok oleh pengajian ning Pak Zainal apa jawabnya gampang kayak mau wis kayak konon bae. Ketika bapak ibu kita oleh nikmat sing Gusti Allah, nikmat gede, nikmat sedang, nikmat cilik sing Gusti Allah, sampeyan kudu kelingan papat. Ampen ana bahasa, cintailah yang memberikan nikmat, sapa Gusti Allah. Jangan mencintai nikmat yang telah diberikan. Ketika kita berbicara tentang nikmat ada 4 hal yang harus tahu. 1, sampeyan kudu eruh sapa sing ngupai nikmat Gusti Allah yang memberikan kita nikmat. Allah yang mencabut kita nikmat. Jadi intine sing ngupai nikmat ning wong mayung terkhusus Bapak Zainal sapa Gusti Allah. Sing keloro nikmat apa sing diupai lu ning wong mayung apa? Gusti Allah ngupai apa ning wong mayung? Gusti Allah ngupai apa ning Bapak Zainal? Sing keloro sampean kudu weruh. Nikmat apa sing diupai ning Gusti Allah? Jawabe ake. Apa dari Gusti Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah. Aduh lepak baja kita neng ngotot mak bahkan ning dure ngotot ning sore ngotot wong ning dure ngotot ning surut lepak ayo ngeledek diga mawongku. Wis kaya kanen bae mumpung anak pakulo lorone takakabe. Ketika Kang Jaki mau baca ayat Quran, bakat tangannya buka, jawab Allah ya. Lamun tangannya kula gegem, jawab Allah nih pragat. Sedurung gegem aja pragat. Tujuannya apa? Supaya kompak. Contoh 1, 2, 3. Oh dorong. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mati nang rudale Amerika beli di kaki mati nang jawab Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmatku kata Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Jadi bupunten Pak Zainal habiyane masyarakat mayung nikmat Gusti Allah ku akeh sing diupai ning panjenengan. Cenget turu sampai takang tangi turu maning berapa juta banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, tapi mau kabur kadang kita ne akeh sing beli pada kelingan. Contohnya apa? Ning badane sampean akeh nikmat lamun sampean syukuri. Ning badane sampean ana rambut wong lanang rambutnya pantese pendek, wong wadon pantese dawa. Rambutnya siji tapi arane macem-macem, ana rambut sing dawa, ana rambut sing ora dawa-dawa. Rambut sing dawa jorok bae di kamar wongku. Lagi jelasakeun gemuyu bae.
Rambut sing dawa, rambut sing tumbuh, rambut sing oli dipotong, rambut sing ora dawa-dawa, rambut sing bloli dipotong. Contohnya apa? Alis dawa tabeli. Ora dawa-dawa, ya berarti bloli dipotong. Berarti lamun ana wong wadon sulam alis oli tabeli. Bloli. Lamun bayangaken paku alis padu semeter bae. Pengelan diundang Pakowo, dibuka dikit dalem. Alhamdulillah paku di Pak Zainal di Pak cungure bolongane madepe mengesor. Tapi coba bayangkan lamun Pak Zainal di Pak cungur madepe mengduhur, udan kaya-kaya kebanjiran. Pak Zainal di Pak kuping, alhamdulillah kupingnya lembek. Coba bayangkan lamun Pak Zainal kupingnya balung kabe, turu miring bantal pada bolong kabe. Jadi berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan Bapak Ibu. Ning badannya kita ana rambut Bapak Ibu kun kudu disyukur kun nikmat sing Gusti. Balik maning mau ke ana rambut sing dawa, ana rambut sing ora dawa-dawa, rambut sing ora dawa-dawa, rambut sing boleh dipotong, rambut sing dawa kun rambut sing oli dipotong. Yuk di absen jiji. Ning dhuwur endas arane rambut. Endas ning sor batuk arane alis. Ning sor alis arane idep ning sor cungur arane kumis ning pinggir pipi arane ana sing godeg ana sing jenggot godeg ning sor cangkem arane jenggot ning sor kelek arane kampret. Bulu kelek gawe bulu kelek gitu. Ning sor kelek arane kampret, ning sor udel bloli disebut jorok jembut je. Tua-tua jorok bae. Jadi Bapak Ibu nikmate Gusti Allah niku akeh, termasuk mau ke Bapak Zainal dipayi anak lanang Bapak Ibu sekarang sedang dikhitan niki Bapak Ibu anak iku Bapak sebagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai tanda anugerah yang Allah berikan dipercaya Bapak Zainal sareng istri ngangge duweni anak nang dafa dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini mengadakan tasyakur bi nikmah niki tanda syukurane Bapak Zainal ning Gusti ampan punten Bapak Ibu kula sering ngomong anak niku ana loro Pak anak pira ana loro anak-anak soleh anak-anak salah anak soleh anak salah. Apa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Ya Bu ya. Jadi sampean pengen duwe anak soleh apa salah? Pengen duwe anak yang soleh apa anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Ampan punten Pak Bo ning kene sing duwe anak ajak warisaken anaknya panjenengan jabatan. Kula sering ngomong ajak warisaken anaknya sampean harta benda. Maling-malingi bapaknya anggota dewan, maling-maling bapaknya kowo, maling-maling bapaknya kepala desa. Ngomong ning anaknya nangko sira bakal gede keprepen carane dadi kowo dadi kepala desa paling beli maukah bapak tua nira bengen dadi kowo keluarga kita ki keluargaku tanpa disadari orang tua niki bapak ibu mewariskan anak jabatan. Kihnang ning kana anak sawah pirang hektar, kihnang ning kana anak sawah pirang hektar kanggo sira tanpa disadari orang tua kita mewariskan kita apa harta benda. Bu punten ajak warisakan anaknya sampeyan jabatan, ajak warisakan anaknya sampeyan harta benda. Karena apa? Jabatan harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa yang pertama wariskan anak-anak kita Al-Quran. Ayah kenyan bakal ceramah di rumangan jerit-jerit bae dikah. Teka-teka mumuma bobokatan kita istirahat jaburan dikit mangan dikit ya Bu ya. Mikiri kula wong hajatan ora wuru dipai banyu putih Bu sampean kebek. Tekang dhuwur banyu putih maning siji loro 2 5 6. Ya Allah sedurung ati Pak Zainal ki beli kuat tuku banyu butek ta. Yung punten gari udut ku balai kopi. Tapi Pak Zainal bengikin ngupai Kang Jaki wa petot wa kancil banyu putih. Mikire kula Pak Zainal beli kuat tuku banyu butek tapi beli papa. Nah ngapa Pak Zainal ngupai Kang Jaki banyu putih? Karena mikirakan tenggorokane kula. Karena apa? Air putih air
Murah, murni. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa Kang? Kabar ta? Oh, iya. Dafah, Rafi Maulana, Yusuf Analoro ya. Pokoknya iya sawer kita mah. Kok sawer bukan makan cil. Pun Bapak Ibu siji, maukah warisakan anaknya sampeyan apa je? Al-Quran kising garepan dibahas pengikin ya Bu ya. Ning anaknya bukan hanya kalau apa keluargane atau keluargane Bapak Zel sekeluarga, tapi niki kanggo anaknya sampeyan kabeh siji warisakan anaknya panjenengan Al-Quran. Keprebencarane anak bisa baca Al-Quran, syukur-syukur bisa ngaji. Karena apa harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua najah, apa yang diharapkan orang tua bukan jabatan, harta benda, tapi apa lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Yang kedua, wariskan anak-anak kita ilmu agama atau ilmu umum. Sing ketelu warisakan anaknya kula panjenengan sami akhlak anak telukin sing garepan dibahas kok bahase bareng-bareng karo Wakancil Wapetot. Kita sambut bintang tamu kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Wakancil dan Wapetot. Sallu ala Nabi Muhammad. Armendi aja meluan. Wis nanjak mundun mandi. Wis muni. Wis sing rapi lambik lah. Sopan aku. Wis muni. Hasa aja rebutan isin anak bapak kubu, anak bapak mandor. Hasa juara rebutan. Sing sopan punten. Arep di mana? Pengen mundun bae. Asal sing jawab, sing ngomong sirata kita. Kita kena gurih jawab ya. Mau rebutan. Punten. Asa kita sing ngomong sirata sing jawab. alay lak lalen. Bocah stres gue. Asa kita sing ngomong. Salam, sering jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih kang guri ngantuk bae. Kurang antep apa ya? Dudu kurang antep. Terus masalahnya Nganggo nada apa kamu kene? pri nganggo nada. Ya cong cerok. Dem dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya rame. Terus. Enak. Bapak-bapak lan ibune kula nyuwun sumbangane kanggo pembangunan ustade. Ustad dibangun. Kayak masjid bubrak. Ya Allah Ustad, Ya Allah. saya Dina, saya Ambar ini. Ambak. Saya mirip kayak reyang. Mirip leban di beda. Padahal ini ambak abe. Iya rai mah ambat tapi Pak Ustad mana bewoke kira melangka. Ya anak itu ke bewoke. Endi? Pak Ustad mending kene. Iya ku bewoke anak. Wong kene. Kira sini ngendi? Apa kono? Beda Pak Ustad kene. Pak Ustad mah bewoke ini kene. Kene Pak Ustad mah. Sirane ini ngendi? Sar kayak ruwet kan.
Emang wis pada berbewok ke sira. Ya beda bae, beda tapi pada rambut kabeh. Iya rambut bakal bewok ya rambut tapi ning kene kayak bakal bewok. Kene. Nah, Ustad kan anak bewok. Heeh. Kira kan raine pada. Ada. Nah bewok kan di bewok kan di. Di bewok kan di. Pak apa Ustad kene? Iya Pak Ustad maning rai bewok ke sira nih bewok kan di. Berarti apa sih Cot sira? Bewok. Iya Ustad mengkene sun. Sira nih di pengen baru bewok ke sira ke leban di. Pada mana katela? Kok kon telang balon mana ya mene. Loh. Anteng gue buku siapa kana? Ustad mengkene. Ya baru ning kene. Kene. Lon-lonan pe lon-lon leban di bewok. Kene. Ning kene. Iya. Kiran di Mendak-mendak. di. Bewok kan di. Wah. Masih dijedugakan. Dia sudah makan apa-apa dulu. Ya aku mah tuh bewok. Apa? Bapak Hantam rene. Alhamdulillah ketemu karo wong kene kin ki acara sunatan hitanan. hitanan awas beda sandiwara karo acara pengajian Acara beda pengajian bener-bener. sira sebagai keteluk ustad sira ustad bakos manjing men Oh iya. bisa beli dong kena wong sunat Ya bisa. tak bruk ya ada. Ini kan sing sunat ya kan. Ya gitu baik. Moga-moga kanggo kacung sunat kelak besar menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Allah doa zaman bengen kun Hah? laka duit Emang doa zaman pengen kalau zaman sekin beda. ya beda Bahkan doa kena wong ya kudu kira-kira sing bermanfaat. wis umum bakal dongane kayak kononku izin karpa ustad Oh iya. Ya padu Ustaz gak pada Pak wong doa. sunatiku urupe ana 5 di Lima. antaranya SUNAT satu kata mengandung arti dan makna Ide. sembarangan Huruf 5. 5 kudu dijeberak kenapa man ini acara pengajian bener beli Pak Ustad Antuk-antuk kayak ngerti ku. 5 SUNAT satu kata mengandung arti dan Huruf makna sing pertama S. huruf S artinya Ya. semoga sing disunati berguna bagi nusa dan bangsa Widih, tepuk tangan semuanya. izin pengajian umum Ustad Kancil Widih, iya. Belenak karena Ustaz Kancil mendilak. ya Kancil jadi Ustad sing nonton ku rombongan blentung Bahasa kesatuan. Nomor loro. U artinya huruf U Ya. untuk sing disunati berguna bagi nusa dan bangsa pengajian umum Ustad Kancil Iya tapi berguna maning ya. angel bocah wis blesak goblok gering ngurip pisan Nah, ya gering-gering yang masih juara habis ya tamarianku. anak calonnya Nonton. Viral. N artinya huruf N Ja. namun sing disunati moga-moga berguna bagi nusa dan bangsa Kan? Ustad Kancil Za. pengajian umum ya Ustad ya Allah izin sa Kudu bisa menjabarakan tentang artinya sunat. Tapi nusa bangsa kabeh sih. artinya anak sing disunati berguna bagi nusa dan bangsa menang apa ya sampean aku Bangsa maning bah. angol rewel lah pokoknya Ajar rewel kini lagi jabarakan tentang arti sunat. tuman temen sing disunati berguna Bagi nusa diantem ini. Nusa bangsa kabeh. berapa duduk sabar duduk Ini ngesor dodok kesopan. meneng metak kursi nikah Ustaz kene anak bocahku sok mangga Ustaz mangga sok mangga Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustad. Kualis. Nurut bae Ustaz. Ya sirengan Ustad digotong. Ya mader raine pada. Mirip sih mirip. Pak Kancil, Dalam. mau kanda nikmat. Ana nikmat sing kanggo ain, ana nikmat sing kanggo kof.
Nah, lamun ditakoni wa kancil pengenin nikmat sing kanggo ain apa kof? Nah, Sira pengen nikmat sing nganggo ain apa sing nganggo kop? nanggo kop rang. Enak kopku. Rang bakal karo birang ke kop terus rang. Tontonnya Hah? tonton. Bapak pengen nikmat kanggo ain apa pengen kanggo kof? Kop enak kop goblok. Ain. Sing bener enak kanggo ain. Ain. Mau mangan. Ya. Nang jemangan kop. Kop dingin terutama. Bak abang mangan. Wong inung nang seret minum dingin kop. Nah, Laka wong mangan dingin ngain. bagi kun ya. Ya Nah, enak kop tapi lah. beda. Nikmat sing kanggo ain iku bahasa Arab. Nikmat artinya enak. Oh. Nikmat iku artinya enak. Enak. Nikmat. Tapi punten ketika wong sing dipai enak kadang wong kabeli kelingan. Kalen, Wah kalen. kancil lagi enak misalkan. Kalen. Viral. Harus apa? Karo Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi Amin, ya KDM. Tapi biasanya beli kelingan. Bukti nih Rabi dia dipegat. Kalen jak. Kalen nih Rabi. Ini kan konon kabeh bakal sukses kayak konon. Jadi bu kancil gue lagi dudak ini bu. Sing pengen karo orang darang datua serong. Cari bapak nerang main kawin orang datu aja. Apa sih? Ya suka kawin sore mati sih. Marpat mati kepada kawin maning. Anda nikmat sing kanggo ain, anda nikmat sing kanggo kof. Jadi nikmat sing kanggo ain niku artine enak. Niki tuan hajat Bapak Zainal lagi dipai enak ning Gusti Allah. ning Gusti Allah. Termasuk anak niki titipan nikmat sing Gusti Allah. Allah balik maning. Ketika panjenengan wa kancil wa petot dua anak siji kudu warisakan keprebencarane anaknya sampeyan dan dosakan anak yang soleh dan soleha. Siji warisakan anak maukah apa je? Al-Quran. Oh. Warisakan. Anak yang masuk sekolah dingin dhuwur. Oh, Anak yang sarjana ngaco. kuliah. Kuliah. Widih keren berarti sir. Ngambilan elektronik. Waduh. Ngemet jurusan Elektronik. Oh. Wih pe nyolong TV tangga. mengambil elektronik. Iya. Ikun duduk kuliah sir aku. Apa? Nyolong sir aku. Maling sir aku. Ganti maning aja elektronik senok. Ya. Elektronik malah ka duite. Oh berarti cilikan. Otomotif bae. Oh berarti biasa anak motor, anak mobil. Sir. Beli bakal juma aku ya. Luruh motor sing bagus di masjid. Maling motor sir aku. Iya tah. Oh iya. Edos maukah? Siji warisakan anaknya wa kancil Al-Quran. Nah, anaknya wa kancil wadonnya. Badon. Keprebencarane anak bisa baca Al-Quran. Ngomong bu pak kabeane punten duduk anaknya wa petot wa kancil baik. Termasuk terkhusus buat yang dihitankan saparane atulah Dafa dan Raffi Maulana Yusuf. Bapak Zainal ngomong ning anaknya. Nang kira tak lahirakan ning dunyah ning mbokira. Diciptakan ning Gusti Allah. Keprebencarane sira urip bisa baca Al-Quran. Namun sira bisa baca Al-Quran berarti emak karo bapak wis cek di sira. Tapi punten ketika sira bisa baca Al-Quran berarti bapak karo emak durung sukses di sira. Jadi punten lamun wa kancil dua anak terus anaknya bisa baca Al-Quran. Ya, berarti wa kancil wis sukses didik anak. Yakin beli. Yakin karena apa? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika orang tua yang meninggal. Nah, anak wa kancil wong tua dunia kan? Ninggal ya? Ninggal. Apa harapannya? Duduk harta benda, duduk jabatan, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Jadi wa kancileli anaknya bisa ngaji, wa kancil karo wa petutnya bisa ngaji tak beli. Lah sembarangan. Weh ngece sampean kemancing. Kita Ini takut bisa lah aja enak orang diterima kita. Sabar. Ustad sini sabar aja. Ustad. Sabar. Hah? Rai kobok-kobok. Maksudnya sabar. Kita kan takon bisa tak beli wa kancil lo, anaknya bayi pinter, apa maning bapane. Ya ampun ngece mancing iki. Pelecehan iki dicak. Pelecehan jadi sirane coba sirane ngaji garane ga. Surak mana dingin. Tok. Ya tes ya. Tapi yang sing angel aja sing gampang lah. Tes ya. Orang makasih gampang-gampang ngantuk lah. Soalnya kan mah biasa dawa. Ya wa kancil kan sering pengajian waktu itu karo Kang Jaki ya. Ya lamun goblok yang ngisi-ngisinaken berarti. Ya ampun izin nama kancil. Iya. Kone bokatan beli bisa izin karo wong kene sirane. Pun maraka kan sing kajang gini. Aja surat sing pendek-pendek lah kita mah. Nang apa sih? Orang ki yang malas serang pakai surat pendek. Pinter. Ya wes. Apa petot dikit ya tak tes ya. Dawa Surat sing dawa dikit. Ya, Lanjutaken ya. Iya. Coba butak
tes sing pinter wapetot tawa kancil. Sing dawar yang ini. Ya wis kok. Kebagian Ya. ku kecil. Wapetot. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dawak ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lanjut. Walam zakulahu kupuan ahad. Tepuk tangan buat wapetot. Pinter. Kenceng, Wapetot 100. Mungkin mana yang kayak ngaplak mungkin. Ya wes. Bawa kancil. Sing dawa pada beke. Sing angel sih. Ya wes. Atau sing gampang sih lah. Siap, oke. Isin rang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lanjut. Ayo celengan Semar jawab. Apa bre majikan lagu tah? Wartiem tah? Tutu sandiwara. Ngaji. Ai. Ai. Sing angel sih. Iya sok lanjutakan. Endi? Yakinkan dawa. Coba ulang maning. Ya, dawa tetat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lanjut. Walam yakulahu kupuan ahad. Pinter. Coba kancil. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bre kipasnya kurang kena iki. Kipasnya kurang menek. Nah, wis kena menek mah. Orang kena tadi orang. Dari wong beli bisa ku alasan bayama ya. Iki rupane nafsu bae temen si dacil. Ya. Lepak oleh masangit bae. Tutu sengit seneng sirane pinter ngwaca ayat dawa. Sira pak ulhu. Ya kan dakwah ya. Dawa sirama cendak setitik man. Sing cendek tapi sing angel serok. Sing Ya cendek. wes saya bakal cil lanjutakan ya. Sing pendek. Ya. Anu petot 100 bakal cil 0. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lanjut. Wal Qur'anil hakim. Tepuk tangan buat petot. Pinter nengan mau petot mah. Ya, lepak pun gampang. Lepak yang angel. Ayo lanjut. Bakal cil sing paling pendek daripada Yasin. Sing angel. Ya wis bismillahirrahmanirrahim. Nun. Orang hutan dah jabat. Ayo. Rongokaken. Ayo wis mulai tak. Masya Allah sirkia. Cipok kata yang durung. Ustad cetruk jalan sirah. Ngomong bakal Ya wis mulai. Nun. Yuk lanjut. Sadaqallah ulang lagi. Durung Marian. Lanjutakan dingin tulip ragat dau sadaqallah sirah. Daripada putak Korea. Tutup pewis. Kari mau jaluk sing Jawa, jaluk sing angel. Balik maning. Anak niku kancil anak loro. Balik maning. Anak-anak soleh, anak-anak salah. Salah. Pengen duwe anak soleh apa salah? Ya. Songit bae wong. Awas rasanya bakal wong sakit kono demen sirah. Iya awalnya. Anak yang soleh adalah anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Barang mesuk. Reang tas joto si bapak reang. Aduh, yakin sirah enak duraka sirah. Turah kala bandi. Joto si bapak nira. Salah bapak reang karumbok reang. Masalah apa? Nang apa bapak reang karumbok reang kawin beli undang-undang reang. Aduh goblok. Batur-batur mah diundang kudu cah. Bature bapak nira diundang. Diundang. Bature mbok kira. Diundang. Sirah sebagai anaknya. Orang diundang. Berarti sing goblok itu di bapak nira dudu mbok kira. Siapa? Rainira. Toto saya ini sirah. Bapak nira kawin karo mbok kira ki durungan asika. Pendiri yang Mati. angel temen. Diangel. Asar pe takon ini. Iya Pak Kawang takon ku bakasan bapak nira kawin karo mbok kira ki durung ana sira. Reangnya mendi. Lagi nyolong motor. Iya, joto saya ini sirah. Sirane masih diproses. Tirangnya tepung terigu apa? Maksudnya masih dalam pembuatan. Priwen kawin. Kudu diterangkan malah gawene pisan sira ki. Dianu tadi ulet. Diulet ke sambel aku. Sira ki asal ki kawine bapak nira karo mbok kira. Gawe sira ki beli gampang, Cil. Priwen. Carane Heeh. malah dawa rain ki. Bapak nira kan kawin Karo siapa ku? karo bapak nira. Oh, bapak reang kawin karo bapak reang. Mbok kira karo mbok kira. Bapak nira kawin karo mbok kira. Nah, terus Nah, setelah kawinan, heeh. Doli mancing kamar. Kenapa? Proses
proses pembuatan raikin Ngelekep ya Allah, ning siapa bae konon gawene nyriwing. angel mong ya anak kipas ora Oh, dipaiki. dipakai kipas supaya gelis garing Ci. Orang aku nomor tapak. sampai adem begitu wis mancing kamar Alah, cara proses iya priwen. kok kira ki ganti kelambine pra Ganti kelambi apa kun? nganggo sewet tapi Ci, beli masuk angin. dikerok gampang begitu mbok kira wis nganggo tapi Bapak yang nganggo tapi maning beli. ya ada banci bapak nirayaku nganggo sarung Bapak yang bapak nirane plegiran. jai ya arane proses pembuatan sirah Nah terus rangnya sih ngendi metune. sing langit durung dau diproses wis takon metune Angel. nah begitu wis pada nganggo sarung karo tapi mbok kira mulai Anapa kuno? mulai arepan cara pemprosesan Nampok orangnya priwen. mbok kirane setelah nganggo tapi Ci melet-melet. melet dingin Mbok orangnya ditekok apa? pun ku proses Entah. Bapak orangnya melet-melet beli. durung Ci beli melu. bapak nirane mbok kira melet duda di kelambine pra Sapane ku. bapak nirane Arep apa kuno? arepan mateni mbok kira Lanjut aja yang lagi. kengelan bang Yang lagi nyebut setan. sing stres ira proses kudu diterangaken Jadi mau kebalik maning anak niko anak Loro. anak soleh anak-anak salah Salah. apa anak soleh mau ke anak sing bisa ngangkat derajat wong tuane dunia akhirat anak sing salah anak sing bisa menjadi penghancur bumerang kedua orang tuanya dunia akhirat ampan buah kancil petot lamun duwe anak siji kepriye bencarane anak jadi anak soleh siji warisakan anak Al-Quran. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat kata Nabi ya Rasulullah kepada siapa aku meminta nasihat kepada siapa kita li jaluk nasihat lamun panjenengan sampun sedah lamun sampean wis langka jare siapa Dari Rasulullah. jare sahabat Rasulullah cuman sahabat jare sahabat kepada siapa aku meminta nasihat jika engkau telah tiada ya Rasul Nabi Muhammad menjawabnya wahai sahabatku sesungguhnya aku meninggalkan dua nasihat ana pira dua nasihat siji nasihat sing ngomong keloro nasihat sing meneng menang nah apa jari sahabat ngomong ya Rasulullah nasihat yang berbicara itu apa nasihat yang diam itu apa nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran dan nasihat yang diam adalah nasihat kematian kafa bil mauti wa itu cukuplah kematian itu sebagai nasihat jadi intinya kayak kalian Pak Bu wakan jilu petot ketika sampean kabeh duwe anak kudu dene prinsip wong tua kepriye bencarane anak bisa baca Al-Quran syukur-syukur anak hafal Al-Quran lamun anak wakancil hafal Al-Quran kok ning suwarga wakancil garapan dipai mahkota ning anak wakancil lamun anak kira hafal Al-Quran Lamun kah hafal Al-Quran. sampai katam kah Iya iya. ketika sirah bakal dipakai mahkota Ini siapa ku? ning suwarga ning suwarga. Bocan di suara gak? ya Allah kok suarga bocah ya sirah ampun mau kebalik maning mending baik anaknya bisa baca Al-Quran. Al-Quran karena apa malam Jumat wong tua sing wis ninggal di kamaran emang rumah anak kasih dan saben bengi Jumat Ahli kubur balik ning umah. Anak apa kunku? arep nekek sirah Cil Orang yang orang takun sih lama. saben malam Jumat ahli kubur balik ning rumah Yang mabloli bapak tua yang balik maning ki aja. bisa Lamun anak putu yang lagi kumpul, Ya. bapak tua yang teko. blados Kancil, wala melayu yang mah. ya tekannya beli kayak konon beli berbentuk Oh, beli berbentuk pocong beli. Berbentuk sepongpo beli. cepong bob ke TV arwah sing beli katon ning wong Halus, halus putih, ya mbu putih tak coklat tak beli katon kita mah tapi halus, halus mulus banget ngeres bae orang bakal mulusku takon dong. jadi bakal jadi malam Jumat sing arane roh kan tekemeng Umah. mending bae lamun anaknya bisa ngaji contoh malam Jumat mboke para binawa kancil sing ninggal kayak teka marani rumah delengna anak pertama lagi apa Lagi baca baca Al-Quran. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
wa ilaihi turja'un. Gelis. Kalau mau dibaca habis jam rolas kok nenek. Pernah aja lu ngomong. Ya, akhirnya apa? Dari wong tua alhamdulillah ya Allah anak kita lagi baca Al-Qur'an. Kita wis langka ning dunya ning jero kubur anak bisa baca Al-Qur'an. Anak keloro lagi apa? Lagi tahlilan, lagi Lagi wiridan. dan kalimatan khafifatan ni 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Anak ketelu lagi solawatan marhabanan dari wong tua alhamdulillah ya Allah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagusan. Karena apa? Wong tua mau warisaken anak Al-Qur'an, dititipaken ning ustaz, dititipaken ning kiai. Wong tua teka malam Jumat akhirnya apa? Wong tua nangis, tapi apa nangisnya nangis tapi coba lamun anak wa kancil wa petot kabeh ibu bapak beli bisa pada ngaji nang dafa beli bisa ngaji ketika mau ke bapak Zainal langka umur malam Jumat tekan ning omah deleng anak pertama ning kamar lagi apa lagi ngeslot Ya, Bu, kasih aku mau konon ku bakal cuma ngeslot basir aku. Makswin. Bu, pikirannya maksud belajar Al-Qur'an. pernah maksudnya Pernah 11 juta. anak keloro lagi apa lagi main gape jepret anak ketelu lagi nyanyi TikTok kan. Facebook kan. Instagraman WA. gombel. Akhirnya apa cari wong tua ya Allah Gusti ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita kanggo nglakoni maksiat wong tua nangis tapi apa nangis Cewa. Krungu beli. Sing diwarai ku sira mang kita. Kayak yang ngurip. Oh iya. Baka cuma maca surat ya. Gede berarti bener. Sembarangan. Orang pengen belajar. Menek. Ampek sira. Sira ki bakal cuma Maca surat. berarti supaya wong tuane balik kana bahagia. Iyalah. Anu Yasin. PPKB. Allah. Terus surat karang. Iya. Ya apa sing esuk-esuk cair ki. Oh sing kanggo nombok sandiwara ku ya. Contoh saya ini sirah. ya. Berakon. Jadi mau kebalik maning siji warisaken anak Al-Qur'an. Mau anak malam Jumat sing bisa lanjutakan Bu. Malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Beli nak lawang. Lepas aku nomor yang Cengkok kayak palas temen sih Bu. Baka sing enak li, sing enak coba baka nyanyi celepak be. Lawang. Lang, malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Celepak be. Lama kecil. Malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Pinter, tewa petot. Ah saya kecil gitu. Malam Jumat roh iku ning pinggir Lawang. lah. Lepak bae. Lewang. nyundi pun disukani kalimat Quran nama kubu. Kesinden bah nama ku. anak putune aja disebut-sebut kuno durung sawer. Ya, Anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis brebes Milih losari desa Brebes Losari. ya brebes losari ora balik ning kubur bari nangis brebes milih ampan Kang Jaki pengen takon wakancil wa petot lamun wakancil duwe anak pertama anak wadon dadi penyanyi organ sedina wakancil dipai 500.000 Bu sampeyan seneng tabeli rai duitan Iya bener. Ah iya bener. sedina wong tua Bu dipai 500.000 rong dina pira 1 juta, 1 juta. telung dina telu, patang dina 4 juta. Aduh matematikanya goblok ini. Oke, ajak kakean sampean. Lamun tadina 50 Ya saya loro, rongek, lamun telu, telungnya, lamun 100. 150. Tilik maning. tidik maning ya Sirane takon 50 kan. Iya lamun tadina 50. Ya, Pak loro, rongeket, pak telu, telungeket, pak papat, patangeket, pak 1, 150. Oh titik maning. Pada menti duitnya. Jam buning kono gletak bah. kita kemilu goblok tadi nih
wong apa wong tua duweni anak loro, siji penyanyi organ. Penyanyi organ. Sedina wong tua dipai 500.000. Lamun rong dina pira? Oh, 1 juta. Sejuta. Rong dina, Sejuta. telung dina, 3 juta. ngitung juta siapa? Ya empu. Sedina wong tua dipai 500.000, wong tua banggane luar biasa. Tapi punten, orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya. Punten wakan kancil maksudnya kulali duduga bloli anaknya ibu bapak kabeh dari penyanyi artis organ. Maksudnya serok ora apa dari penyanyi organ asalkan aurote di tutup. Kuna ya Allah puton, pupune, Katon. delton, Pudele katon. lepton, Pelek katon. suton. Orang jelas. Catat kol-kol. Orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya, sing penting sedina 500 500.000 barang punten anak keloro pengen ning pondok nang dafa, pengen ning pondok akhirnya apa gede dari ustad dari kiai balik maning-maning ngupai berkat, tahlilan ngupai berkat, manakiban ngupai berkat. Wong tua sampai ngomong nang cung siraku bisanya kayak konon beta, wong tua pujare dempoki berkat bae ngising sampai metune sambal goreng kabeh. Bener. Apa kena? Maukah? Ngising. Matune ki sambal goreng. Ngisingku. Pengajian apa nih ngising-ngising ki? Dompetnya baru pengajian ngising ki. Awas, hati-hati. Nun. Mungkin ki acara ceramah. Weru cangkeme kundirek awalnya ngising. Tapi aja di meloni. Ora pokok ora krungu yang ngising. Krungu. Awas di Semara Bakti di Joko. Iya, cangkeme Pak Ustaz Derek awal ngising. Kita kan lagi contoh. Ya contoh gajah ngomong ngising beli. Ngapain kali kau? Pengajian apa ngising-ngisingku? Ngising metune sambal goreng. Kok dikit lagi nyeritakan dikit. Ya wis. Jadi metune sambal goreng, goreng kabeh. Kun ku wong tua lagi nyindir anak sing dadi ustad dadi kiai maksudnya mah. Rungu beli. Sira sing diwae. Yang mau dituk kiai itu Ustaz. Jadi mau terkancil mau kamu ngomong kayak. Akhirnya apa? Anak tersinggung, ya Allah emak bapak ngomongnya kayak konon temen, tegel temen. Padahal mah kita dikongkon mondok, dikongkon bapak karo mah akhirnya anak mungkes Jakarta. Nasib beli urwa kancil. Ningkana dadi imam masjid besar. Oh, Istiqlal. Gaji sebulan pira 35 juta. saulan 35 juta. Bayangakan. Rongulan Berarti 25 juta. Ya, saulan 35 juta petot blok otot-otot. Iya kancil duda Pranas. Bakas saulan, bakas rongulan 70 juta. 70 juta. telungulan Jejak beriwene sira. Ketemu jejak wae. ngitung itu dia siapa dikane maning. Orang yang kumulane. Akhirnya apa bu? Oli rongulan diteleponing tanggane, assalamualaikum nang cung. Jagian iki mboke sira lagi sakaratul maut. Emboke sira lagi naja. Anak bu nang dafa ning Jakarta. Beli mikirin ning karena repot. Beli mikirin ning kanan ning Jakarta sibuk karena apa? Mendengarkan orang tuanya kabarnya sedang sakaratul maut. Akhirnya apa? Dafa balik bu langsung mengumah. Beli mikiri repot, beli mikiri sibuk, mikirnya dafa apa? Bagian wong tuanya kita sengit ning kita. Karena apa? Sebenci-bencine wong tua ning anak pasti beli tegel. Tapi punten sok wong anak bakal benci nyewot ning wong tua temenan luar biasa. Mikirnya bocah apa? 10 anak jare Dafa. Nang Dafa karo Raffi Maulana Yusuf. 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua siji. Tapi wong tua siji bisa ngopeni anak 10. Bener beli bu? Anak 10 bapak ibu wong tua alhamdulillah bisa nyuksesakan kabeh dengan wa kancil dadi pelawak terkenal, wa peto dadi pelawak, ana maning kapa ketuli pejabat, sukses kabeh. Tapi sok ketika wong tua wis tua, boro-boro pada eman anaknya 10. Aduh, sembarangan. Pas lebaran mbok yang dua jalukan. Jaluk apa? Pengen adus-adusan ning waterbum. Oh ya. Saking emane anak. Ya. Wong tua kinang dipadu rong jam bae adus ning waterbum. Oh saking eman ya. Saking emane anak, mak aja rong jam. Bener. Tulung sangang jam. Alhamdulillah biru raine. Eman rang. Saking emane sih. Ini wong tua keman. Jaluk rong jam Tak sangang jam akan ngedem bae. karena saking Emane. dudu saking emane. Apa? Mateni mbok kira. Pucat mbok kira. Salah bae rang. Jadi Iya. mau eman. Maksudnya wak kancil pengen nyenengakan tapi salah kayak Salah konon carane, lu wak kancil sirah. sarannya kayak konon. Kok pengen adus denyongan. Ya jasa nang jam beli 17 jam.
Sedina sewengi sisan wis. Ya mati. Ma pengen bakso, deloro bae misalkan. Iya, Dibayar omah kira. kowe aja. Pira. Tak keropak-keropake keding. Mono kayune mesine dipangan kabeh. 10 anak balik maning, 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua. Jiji. Tapi wong tua siji bisa ngopeni anak 10. anak 10. Wong tua bakal seneng pas rayaan makan cil. 10 anak. Anak upai 2 juta, anak loro 2 juta, anak lu 2 juta. 10 anak pira Bu? 20 juta. 20 juta. Wong tua nangis. Wong tua Nangis. Apa jadi wong tua? Ya Allah Gusti. Nang apa anaknya kita beli seket baik. Lah, Ya lamun seket ke 100 juta orang. ya kun mangrai karane ka. Ya dudu wong tuane sing raik. Ampun punten. Anu kancil wa petot ibu bapak kabeh sing masih ana wong tuane muliakan, ratukan, rajakan orang tua kita, insya Allah hidup kita Iya. bahagia. Krungu beli tot. Jare Bapak Kiai ngomong, Bapak Ustadz ngomong, surga ada di telapak Kaki ibu nampok sih masih beli. mati Cil. Alah ya wis ketinggal berarti surgane. Ya priben wong mati. Ya gampang ki wong kene sing masih ana wong tua ki. Surga kan ada di telapak kaki ibu. Benar. Ketika ibune masih urip, gagian ketoken sikile. Dirawati di lemari, dukat mati ku sikile ketinggal. Surgane masih ana. Aduh sirak ya wong goblok temennya. Kun mah dudu surga di bawah telapak kaki ibu. Apa? Mutilasi sikile ibu. Angel rong. Cina Alah, mengalahkan. Pun ketok sikile. Anak bu tembangannya kah? Ibu. Kaulah. Ini kan nama enun je. Iya disaka kondi. Masa paku enun je mau aku. Dalam jawabnya engkau lah ya Bu ya. Ibu. Engkaulah Wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Betot, kau mengandung Anakku. Ah, Ya, wis kering blesak urip pisan. ya apa salah? Baka pa Ustadz kau mengandung melahirkan. Oh, melahirkan. Ono. Ya ngomong, ya ngomong. Ya ngomong. Mengandungnya bae orang. Kau Melahirkan. mengandung Melahirkan. mengandung lagi Melahirkan lagi. Lah, mengandung lagi Melahirkan lagi. apa we ake anake sira? Ya aku ngandung bae. Oh, jangan ngandung bae geleman. bener anu wakancil wong wadon wong lahiranku antara hidup dan mati beli percaya kita Beli percaya rangga pada. Bisanya misalnya Gawe maning anak maning dari belen. berarti beli kapok-kapok berarti Berarti beli kapok dari wungku kita ku ngelahirakan tidak kunang sampai akhir urip karo mati. Iku tahun maning ya matang maning. berarti beli lara Beli kenikmatan. duduk kenikmatan sih. Apa mang? Laki nih nganggone paksaan. Toto itu. tapi sok bocah cilik takonana nang kira uang sunat lara beli lara orang sunat maning kapok Di, rang malah lagi sunat ku beli nganggo dokter. Oh nganggo dukun, jangan pengen dukun. Digeget bae kita. Digeget. Dicatat ning anu nih sing nyunati. Beli. Dicatat ning Luru bau ladot. Loh. Palingan pating siridil. jadi siji Bapak sapara nemu kah? Bapak Zainal Bapak Zainal. warisakan anaknya panjenengan siji apa aja Bu? Al-Qur'an. Kepreben caranya anak bisa baca Al-Qur'an. bisa baca Al-Qur'an. Tapi punten aja kayak bature kula bakancil. Siapa kun? Anak bature kula dadi imam. Heeh. Mau mondok bature kula li. Kira karo bapane, Pak, ayo berjamaah bareng bapane beli mondok. Sengaja Bapak Ibu, gari wong tua kon mondokkan anak sih, anak bahasa cukup raup nih wong Tua. bagian wong tua goblok sih mending anak Pinter. anak pinter. Akhirnya Bu, bocah lagi liburan pesantren Pak Kancil. Heeh. Allahu Akbar. Nah suara dan gini, Ya. bapaknya pengen berjamaah. Jadi dia pengen ngalem-ngalem ning, Anak. ngalem-ngalem ning anak nang jayu je berjamaah. Pas waya garapan berjamaah, jari anak Pak mangga bapak bayi sing dadi imam. Ya. Jari anak jari bapaknya, mong jenang kita mah beli bisa. Sengaja bapak mondok sira itu tujuannya apa? Supaya sira bisa Ngaji. jadi bapak karo anak rebutan dadi Imam. makmum. Makmum. Bapak karo anak rebutan dadi Makmum. imam. Iya boleh. Harap sampean bae los. Angel salah nanggap Ustadz stres ditang. Hei! Akhirnya apa? Dawis cari bapak naro bapak kita ngalai dari imam nang. Asalkan baka bapak salah di Pateni. baka bapak salah diuruki diumbangi mau semua bapak salah diubangi diuruki
akhirnya bapaknya tadi Imam, anaknya tadi makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dekat waladdallin. Bareng bapaknya kemu apale surat Al-Qadar. Al-Qadarku. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Elingan anak li baka bapak salah diuruki. Barang bapaknya bacane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sing bener lailatil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari anak yang gurit til. Dari anak. Idi anak kira yang kija ngomong til. Ya Allah. Akhirnya apa? Di anaknya kita kija ngomong til. Kayak mata til maning. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dari anak yang guri ngomong tul. Mau kajitil kin kijitul. Ganti-ganti ya. Kayak matil tul dari bapak nik ya. Ada. Wa ma adraka ma lailatul apa wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bapak ning apa anak yang guri ngomong maning tul. Jadi sembayang dibutil karo tul bae. Tapi mending baik anaknya bisa baca Al-Quran. Akhirnya apa? Bapaknya ganti surat apa sepunten. Baka sembayang wa kancil wa petot. Baka salah imam biasanya dibeneri maning. Ulangi maning. Baca suratnya apa? Baca suratnya Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna sing paling pendek. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Bukina mati apa? Ina baik. Ampan mending baik anaknya bisa baca Al-Qur'an di dalam hal sholat. Apa manipun dalam hal sholat. Apa manipun Pak Bu. Sholat adalah ibadah yang pertama. Yang paling utama nanti akan dihisab. Yaumil qiyamah nanti. Dan yang kedua. Wariskan anak kita ilmu. Nah, kau ingin pengen takon tentang sholat. Bener sih. Kebelakangnya tak. Kita mau percaya nih sirah. Soalnya mau antar gak ustad. Sholat kan Sholat kan? yang agama kini mancing orang ya. Ya. Pengen takon lamonan anak imam karo makmum. Makmum. Iya boleh. Makmum nganggo sarung Putih. putih, imamnya sarung sarung ireng. Sembayangnya sah. Sah boleh. Ya sah lah. Wadah, ajaran sesat, ada di tangga. Weh sesat ajarannya. Salah nanggap. Masih pinter sirah berarti. Ya ampun, lamongan. Iya. Makmumnya sarung Nganggo putih, sarung putih. imamnya sarung ireng. Sah beli. Takonan asah beli. Sah beli bu. Wadah Wadah sesat. pelajaran ini kian. Wadah. Pelajaran ini kian. Sesat. Pelajaran ini ustaz kian. Didikan ini Sesat. Ya Allah isin cah. Takonan apa ku? Pak punten lamun imame makmume sarung putih, imame sarung ireng. Sesat. Wadah sesat. Pelajaran ini kian. Sesat. Penyesat. Alasannya apa? Ki sumpah Jelasan, Cin. makmume Nganggo sarung putih. Nah, imame sarung ki sarung. Sarung ireng. Loh. Sarung bae lah kau wong we. Saya beli. Sabeli sembayang. Lah kalau kau wong sarung bae. Kita kini guri ki. Makmum ki bang Makmum ki makmum. Sarung putih. Allahu Akbar. Sarung ireng. Lah kalau kau wong sarung bae. Kita kembali goblok tadi. Sah, dia ngomongnya sah. Jadi sing dadi imam ku sarunge dudu wonge. Tuh sarung balik lambrukaken. Beli dirongok kena ya. Sing sesat ku ya sirah. Siji warisakan anak Al-Qur'an. Keloro warisakan anak ilmu apa wakan cilwa petot ilmu agama karo ilmu umum. Man aradad dunya fa'alahi bil ilmi. Ning dunya pengen bahagia kudu anak ilmune kayak wakancil ora ya ngelawak karena anak ilmune balik oli amplop maning bae. Amplop bae ampunan. Lepakin tiang senget sore kamu kene salah bae dengan. Angel siang. Orang kita jawab ampunan amplop. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi bopa lamun panjenengan pengen urip bahagia ning dunya kudu karo ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu. Bu pangapurane wong sembayang anak ilmune beli. Anak aja sampai kayak batu rekula patang mabok maling madon main Komplit wis bajingan iku
tengik pisan. Wis komplit Mampu nih. ahli neraka. Ahli neraka jahanam. Barang bupunten perkara apa bae lamun anak tengike blenak. Bener beli. Ya. Ya iyalah. Ning jabur Tengik, blenak. Enak. Apa manining uang. Contoh rengginang. tengik, Jabur rayaan kayak. Rengginang. tengik, Rempeyek. Tengik. Astor. Tengik. Menusa. Tengik. Wapetot. tengik. Oh. Wis laki tengik pe katut lah. Nganggo parfum Cil. Akhirnya apa? Batu rekilali ngomong nih Pak Kiai kula lagi pengen tobat. Pegel uripe kula li pujare maksiat bae. Jare Kiai ini ngomong ya wis lamun sira pengen tobat, rep pujare wong arep. Maksudnya Kiai mau ngomong kah ketika sira sembayang, anak ustade, anak Kiai ini, anak imame ya, meluan apa jare wong arep. Akhirnya apa? Bocah papat mau kabu sing bajingan tengik kabu sembayang, kabaran lah ka imame. Dorong-dorongan, sudah jadi imam, mong beli bisa. Sudah jadi imam, mong beli bisa. Akhirnya apa? Anak sing ngalai, sing lebih tua. Wis, daripada lah orang sembayang, kita sing dadi imam. Sing tua dadi imam. Imam siji berarti makmume makmume telu. Barang punten wakancin, imam mau kabu, cenderung sembayang atas mangan seblak. Seblaknya pedes. Odah. Potong bleketek. Bola. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Durung-durung tembrot jadi gama. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Weteng bleketek. Dheweke pengen ngentut. Allah. Keprepen carane jare imam kita ngentut asalkan beli krungu. Akhirnya kok imam duwe inisiatif kok bakal wala dolin makmum ngomong amin, dheweke ngentut. Tapi punten sebaik-baik rencananya manusia lebih baik rencananya Gusti Allah. Pas waya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dheweke ngeden-ngeden beli metu. Amine pragat ketemu keceplosan. Tut. Tapi entute mancingnya bisa menghargai Bisa nek karena mau ini tuh laras. lamonah. Ya. Walab doli. Wis melayu. Beli ngargai berarti. Tapi bener, entut iku anak loro. Anak entute wong ora duwe duit, Lah, anak entute wong duwe duwe duit. duit. Pakai entute wong ora duwe duit. Kayak entute wong kancil duwe duit kan? Iya, Lancar. lancar. Iya, kasulingan. Enak orang mantut tuh. Bahkan entute wong ora duwe duit. Ada duit. Kayak siapa? Kayak Kayak petot. Kayak kita. apa Ben? Wis tablet. Bangkrut. Mampu nega 3 jam ke belilang. Akhirnya apa? Kak, otomatis imam batal beli kancil. Ya batal. Nang apa? Nangan tut. Nangan ngentut. Seharusnya lamun duwe ilmu agama libu aman pentingnya sok anak kesampean diwarisakan ilmu agama. Apa maning dalam bab salat. Seharusnya mundur. Ya, imamnya mundur. Sing maju siapa? Makmum mau kadadi Imam. Bareng karena beli ngerti agama kayak wapetot. Bleger bae ning kono lu. Meneng bae imam lu. Yang ente dengan Akhirnya apa? Batur sebelah apa batur ning gurine ngomong, "Mam, kira puji sembayang puji ngentut ya batal." Imam batal nang ngentut, makmum batal nang ngomong. Akhirnya batur sebelah kiri ngomong maning, sira ku sembayang puji ngomong. Ya batal. Oh. Batal wis sembayang. Batal. Nang apa? nang ngomong. Nakoni. Kari-kari garis siji. Pokatan kita beli batal. Kari-kari kita tuh. Alhamdulillah aja kita mau beli ngomong beli ngentut. Batal beli. Ya batal mana? Jadi bocah papat. Ya batal kabeh. Batal kabeh karena apa? Ora duwe ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bila ilmi. Dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu. Siji warisakan anak ibu apa aja, Bu? Siji Al-Qur'an. Keprepen carane anak bisa ngaji. Sing keloro warisakan anaknya sampean apa? Ilmu. Sing ketelu lahir wakancil warisakan nang Dafa, nang Rafi Maulana Yusuf. Ketelu warisakan akhlak. Di atas ilmu masih ada akhlak. Wong sepira alime, wong sepira sugine, wong sepira terkenal lamun laka akhlak teh ora usah dihormati. Krungu beli rene aku. Ya krungu akhlak. Ilmu itu masih tinggi daripada akhlak. Apa coba sing ngaranne akhlak? Etika. Bocan di tikaku. Bangkir Cil. Sing lagi ditemani siraku. Yang kita akan Angel. Di atas ilmu masih ada Akhlak. Awas ki Kanjeng Nabi diundang Muhammad beli pernah bunyi ngupenda sebeli. Muter kabeh badan. Sumpama contohin. Trok takonan reang.
Wah kancil ki lagi terkenal gini. Iya. Lagi viral. Biasanya bakal wong kaya kononku. Sombong. Sombong. Wah kancil. Oh apa? Muter. Kanjeng Nabi mah beli Beli gini bae. Tapi apa Bu? Muter kabeh badannya Bu. Tak apa nih? Siapa bae sing ngundang? Ustadz, kiai, wong gede, wong cilik, wong kabeh ketika diundang muter kabeh apa? Karena apa? Nabi Muhammad itu selalu mementingkan akhlak. Karena apa? Di atas ilmu masih ada akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diturunkan di muka bumi diutus muka kanggo apa? Kanggo nyempurnakaken akhlake wong mayung. Wong inung an akhlake beli anak. Aja paduan bae Bapak Ibu sampean kaya lakinya sampean ing sawah, langkah gelas anane galon angkat gelok salah. Nginung sing bener iku baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, gluk keloro, tegluk ketelu, tegluk ping pira cuman cukup telung teglukan, seteglukan pirang teglukan, telung teglukan nginung sing bener ki contoh ki nginung sing bener kayak kenen ki ya. Barang masih seret. Oke. Cak, contohnya. Contoh enak temen ngemet iya. Ya. Yakin baik kita deh, Mister Liga wis cukup. Nginung sing bener ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nginung sing bener contoh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungnya. Loro. Loro. Belum teglukan awas. Lu nginung sing bener kayak kono. Baru beli ki makan contoh. Cak sirah. Sing manis endi cah? Langkah sing manis mah. Telung teglukan awas. Pertama dibuka dingin. Ya. Kikine ki wong inung bakal dibuka beli bisa. Belakang akhlaknya dibuka. Beli bisa Inung. Bener. Terus baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Telung teglukan Siji. Ya. Seteglukan. Cici. Jambung berapa dewa? Iya, cici. Loro. Oh. Ngomong bahel bang. Ya bu batul publik kau lagi nunggu. Cici maning. Biasa lu bulan. Bulan ini keselak karena akhlaknya kurang. Iya. Salah kakak Beli dilengakan contoh ki. Contohnya kayak kenen ki. Lancar. Maning. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, J. Ya, hitungin. Loro. Awas, maning. Teluku arane wong berakhlak gitu lengan. Wis kuncing. Yang bloli. Nginung sing bener. Berangkat. Pun nginung sing bener. Sing bener. Bakal sing salah sih kayak ngapa aja Kang Jaki. Sing Mau kayak kasing ngapa? salah. Beli baca bismillah maning. Iya. Langsung glok. Contoh supaya paham ya. Ya. Ki sing salah beli baca bismillah maning ki. Enak temen ya. Ya perangkat larutan. Ujo. Ada perakatnya tadi ya. Pengen jerit-jerit enak reyang maya serak orang induk. Pun nginung sing Ora salah. Contoh. Coba contoh. Baru beli. ya duru weru. Ya tahu kan matanya mendis cah. Ceroncang sirah. Orang baca bismillah. Orang masa bismillah maning berarti yang gentenan ah. Ya kono. Kayak air mancur. Pun nginung sing ora salah. Bener. salah ya berarti. Wes. Terang wis kabeh. Terang Wis kabeh. jelas ya. Jelas. Nginung sing salah beli baca bismillah maning. Dibaca bismillah. Ya nginung sing bener Baca bismillah. baca bismillah terus seteglukan wis ora usah contoh Usah maning. usah. Wis apal wis paham kabeh. Amin ya robbal. Sira kang ngindung. Ya. Ngindung. Ya wis terang kabeh. Amin ya robbal. Cici, Pak Bu, warisakan anaknya sampean apa je? Al-Quran. Wis ngajina jangan loro warisakan anaknya sampean. Ilmu sing ketelu warisakan anaknya sampean. Ning atas ilmu masih ada Sepira wong alime, sepira wong sugine. Niki Bapak Ibu lamun laka akhlake percu. Ora usah dihormati. Masih mending wong goblok, wong melarat, wong blesak. Tapi anak akhlake pun kudu dihormati. Syukur-syukur kayak Pak Kuwo. Kiai Ustadz kene anak akhlake, anak ilmune kudu dihormati. Kudu dihormati. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Senajan masih demening siapa Bu? Demen kancil duda. Kancil. Demening kanjeng. Sun relang lepas. Enak sirah ya? Ya iyalah. Senajan batin lara kula
Mula kudu nerima. Bapetot. Ayo. Kita simak. Mas Diri. Benak temen sih ya. Karo nada kapetot blokot-cocot turunan blokot. Yang suruh. Senajan masih demen. Nada, vibra. Blenak jiwa pit mah blenak tas dompet. Vibra. Ran. Kita simak cidemen. Apa kuno? Kita simawas Diri. Kala kenang ngadu body. Kegeden. coba ya. Kita simawas Diri. kala kenang Ngadu body. Aja meluan sih. duene cuma Cinta ora duwe sumur dawa. cinta kula Segede gunung, tapi akhirnya kandas litepong mamaku. menang baik. Orang katil-katil kantongnya kuya. Aku gak ada aku. Sabar kontingku kemana? Bandinganane Langit dan bumi, Bapak Sinar Bapak jalan. Iya neman katok akan neman katok. Aja katok, katon, katonaken. Nah bukan katok Katonaken. bandingan bilang teman saja gitu. Ulang. bandinganane Gapetan. Langit lan bumi. lagi panas tista. Yes. Gitu. Jangan vibra kan sih. Oh iya. Senajan maksa Beli mungkin duweni. Daman memang daman. Sayang memang sayang. Betul Ustaz. Aja teman-teman gak melas tuh. apa sih? Bukat bulunya tugel. Cira si durung inung dipaksa-paksa. Ya priwen sih. Lanjut memang gak demen emang. Tapi orang mungkin Uang loro bisa barengan. Ya Rabbi bil Mustafa. Bu menang bae diga melongo bae bu. Bilang nak Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa. Mamaku balil maqam Sidana. wafir Amamada. ya wasi'al karami. Bareng-bareng yuk. Ya Rabbi bil garapan sawit. Jalan. Ya, kesuwun. Beli. Makon Sidana. wafir lana
bergetar-getar. Dosa kula segede gunung, tapi amale Pandas piwulu. Gusti wis gawe langit dan bumi. Apa ini? Kanggo wong mayung lawas duweni demenening dunya harta Tapi orang mungkin wis mati digawa-gawa barang-barang ya matur suwun Bil Mustafa. Matur suwun Bapak Komo. Iya dengan boral-boral. Makasih Bu. Gara-gara Alhamdulillah iya nanya memang suwun. Tidak terkira rindu segala gala 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 galanya. Segala gala galanya. Tidak terkira rindu segala gala gala galanya. Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak bandeng, ono iwak sepat. Percuma, percuma, ora gelem sholat. Iwak hiu, iwak hiu, iwak obat. Percuma ayu, percuma ayu, ora gelem sholat. Bareng-bareng Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Qulubi wa dawa. Iya bareng-bareng wa ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Mugi insyaallah kula panjenengan sami angsal syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal Alamin. Pangapura sing kata Bapak Ibu bokatan omongane kula jorok larakna atine sampeyan kabeh semata-mata cuman kanggo
yonan keprebencarane mau ke apa sing sekula sampaikan tontonan keprebencaran dadi tuntunan ya Bu ya mudah hah nyanyi si maning ayo warti nyanyi si maning Ya truk nang apa maning? Kurang kan. kembang ya Wartiem. Ya maklum kita kan Raina kayak Raffi Ahmad. Rapiat apane? Ah, Pengen oleh duit apa wis? ya pengen maning oh. Ya pengen maning duitnya kurang kan gak usah listrik kok. Pengen ditembangi maning. Lagu apa sih bisa Ya solawat? mana tawanan beli. Beran. Lagu apa? Selawatan. Oh di Serawatan. Duduk di Serawatan di Bandemi. Solawatan. Solawatan. Duet. Oh priet. Ya. Dengan latihan dengan bokot tinggi main nadane. Priben selawat apa? Solawat apa ya? Solawat. Bisa nih. Wartiem selawatan. Sholli wasalim dah. Di priben sih. Sholli wasalim dah. Pun. Sawer kon. Awas pada sawer. Yang rapal. Ya, meluan, melu kita. duruk dikit Melu kita. Sholli wasalim. dikit kan oh Tinggi beli kuno. Mulane. Sholli wasalim dah. Yang Iman al-Ahmada. contoh dingin. Ya, contoh. Mending kok jamu dikit. Enak lagu pucuk us. Yakin mah caranya pengajian. Ya kau niku mau pucuk kurang. Kelingan. Kelingan. Priben kana. Sholli wasalim dah. Yang Iman al-Ahmada. Ya dia hebat. Iman al-Ahmada. Wal ali wal asha. Apa maning? Iman qotwa. Paling pelajari gue beli tutup. Ya sira masuk aku. Iman qatwan ada. Wal ali wal asha. Apa maning? Gap angger iman. Iman qatwan ada. Indonesia. Oh, solawat Indonesia beli. Iya sih. Bapak karo ibu. Ayo pada dipateni. Aku aja mau dikit ya. Tulung. Ayo. Bener beli mau. Bener. Bapak kita beli kerungu nang piano. Bapak dipateh di bener. Orang kerungu nang piano orang. Oh. Bapak karo ibu. Ayo pada diracuni. Orang baru lagu. Ya sih anak duraka bakal diracuni. Orang baru kono pe lagu angel. Ya solawat nih Ya orang baru biasa nembak ulah pucuk sirane. Bapak karo ibu aja diracuni. Ya apakah kan Bapak karo ibu wajib kanggo dihormati. oh. Ayo pada dihormati. Ya, bagus. Karena anaknya Bapak Nira, karo Mbok Ira bisa metu sira. Ya, hebat. Bocah yatim piatu. Ayo pada diadoli. Tuh. Arep bingung, kudu dagangan tak. Ya apakah kan dingu. Bakal bocah yatim piatu aja diadol. Ya apakah Dibakar. contoh saya ini siro. Ayo pada disantuni. Di sana. Karena sebagian harta kita itu bukan milik kita semua. Sebagian milik fakir miskin. Milik kaum duafa termasuk anak yatim piatu. Idi, tepuk tangan semuanya. Bulan aku udah belajar. Ternyata botor bukan sembarang botor. Tontonan adalah tuntunan. Tri Semara Bakti Seniman. Juru pendidik. Waduh. Ngegerak. Nyegerak tapi ada bakar-bakaran. Ya kau latihan dingin iki. Enak kau nembang dewek. Rabina sampai nyelatek beg. Sebenarnya gak sing angel-angel kasih. Tutukin ngarepiku man. Lanjut aja dene wis soalnya nih. Kok dingin tumplang harimau main nada tinggi. Ya mati wong telu ning kene iki. Truk Rang da eno. bisa kin. Bisa, coba. Ayo dikawini. Supaya aja rangda. Enak sing enom kenceng. Rangda tua. Alah.
Ayu jaga di paten. Kirimkan orang tua kamu. Rombongan ini. Masuk orang tua di paten. Bakal wong orang tua aku mampu nakal panak wes ah. Saking lagi kena penyakit panu. Mbok tuana yang rang tua mampu de balsem bae ngal dina. Mbok tuana masuk angin bae ngal dina dah. Iya kayaknya mah ya. Oh iya. Terus orang tua termasuk fakir miskin sing wajib kanggo dibantu. Iya. Lanjut. Saben bengi Jumat. Mau kayak ahli kubur balik ning omah. Oh iya, ngelik. Jaluk wacana Quran Sampai wujud dirobah dadi Sri Kandi milih tanding sing sejati. Raden Wilalodra rela dadi Citawati. Menang apa ya? Juara menang. Ampun. Kun masih raki kidung bumi segandu. Ora apal. Baka Kan baka mending lagu Jawa bae ta ya. ya. Kaya langka. Ning ngendi bae anak. Menang apa? Halo. Copoten kaca piano naku. Aja tanjingan setrum kayak Oh, unjung-unjungan. dudu unjung-unjungan. Sedekah bumi, Ci. Ya ora ki yang nembang. Sesir mau unjung-unjungan, Ci. Laku kuon. Dudu unjung-unjungan. Apa? Oh, junjunan. Nah, laka-lak. Oh, junjunan. Laka-laka Mendi-mendi. dolan. Malah Malah ditakoni mendi. angel salah bae. Oh, junjunan. Laka-laka, Sing dadi idaman. laka-laka. Enak temen laka-laka apa bener ketinan kok. Bayaran pada laka-laka. Cira sing jawab. Laka-laka. Durung, kok dingin ndang durung dujung-junan. Asya. Oh, jungjunan. Yang ya. Ya. Laka-laka. Iya. Enak bakin bayaran gak gede pada baik. Sing dadi idaman. Laka-laka. Iya. Bayaran mah padat tanyungan pin. Saksi lintang lan bulan. Laka-laka. Kula demen sampean. Laka-laka. Oh, junjunan. Laka-laka. Sing dadi idaman. Bener. Saksi lintang lan bulan. Lagu Jawa pe gak? Sira bisa lagi jawab selawatan maning lah. Kanggo ngormati ibu. Kang hormati ibu. Sing pengen ditembangi siraku. Panjer durung kena ibu ya. Wis 3 juta. Terus juta nanti. Ya Bu ya. Iya tenang-tenang. Kita mau ora jaluk duit ora. Kita mau tenang pe gratis. Nah, Wis ditebok ning majikan 17 juta. Ndi. Nang perhatiane ra kene. ini pada Anak keringet niplak iku Jek. Awas Jek keringet niplak. tempung grungu sira diudah bae aku necil. Takun. Bu barangnya beda Bu wong gering karo wong lemuku. Bisa nek Baka wong gering mah keringet paling setitik satu lomok ning batuk. rama jarang ki. Baka wong lemuk ning katok-katok keringet. Saking sira mah duduk keringet. Apa? Ompol sira. Lagune Jawa. Jawa. Karena lagu selawatannya kan wis Pak Ustad. Wis Pak Ustad. Tinggal kita sing tarlinge. Tarlinge. Sing Jawane. Cuman sadurunge nembang donga kena kanggo majikan muga-muga entas ngundang kula wong telu rezekine ngalir kaya banyu beli bakal pegot. Amin. Dawa umure. Amin. Sehat sekeluargane. Amin. Nah sing wis hadir ya muga-muga esuk-esuk oleh akeh rezeki. Amin. Dawa umure. Amin. Ado karo penyakite. Amin. Muga-muga sing duwe utang sing utang akene kelalen. Ana sing amin beli ya. Ana lepak ana siji amin. Berarti utang akeh. Lagune Jawa bae. Iya. Mau majikan jaluk lagune Wartiem. Wartiem. Bakalang ka Wartiem Warnoto. Bakal kamar notone. Ya bisa Sunengsi. Wartiem bae bisa nganggo warnoto wartiem. Wartiem tak kenal. Wartiem. Ayo lagune Sunengsi. Ang wartiem ang. Heeh. Dikepiran adae. Coba. Orang katon ya kursi tos. Hah? Apa Ceh? Lah. Kayak tukang tenda kon gotong kursi. Ya date tot sira manengan. Ora katon ya Bu ya. Ada Jadi sekat mau kudu lagi bokong be di kaki bu ya. pada bae. Kau mau orang tekane bareng karo tenda. Ya non mah hitung latihan buat melarat ikucil dari tukang tenda. Lagune Wartiem. Wartiem.
kanggo majikan, Siap, kanggo mamaku, kanggo mamaku, kanggo juragan, mandor. awas. War tiem war kedokan, jumur pengset kedodokan, iwak odong pindang teri, ada sombong lamun wis sugi. Joget ya mungkin. Gayae kaya wong bule, ning kene ne ana tatone. Ngomongnya sedalan-dalan nganggone bahasa Taiwan. Sampai saya kanggo majikan lanang, Majikan wadon, kanggo bocah sing disunati, kanggo dede dapak, dede saparane, dede dapak karo dede rapi, dede dafa. dede rapi, Moga-moga jadi anak sing soleha, soleha. berguna bagi nusa dan bangsa. Amin, 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 amin. Balik, balik. Koncolok bae. Yang mana liwat mana orang? Warati sombong pisan, ngatirakan sira balik sing Taiwan. Wartiam, wartiam. Anak paton celana pendek matur ketuhun, kaos singkrang Matur kesuwun. singgau angan hati merangsang kesun, tangga batur pada ngejebres, majikan semoga sukses. Amin. Ngomongnya sedalan-dalan, nganggone bahasa Taiwan. Waratiem wara kedokan, cungur pengaset kedodokan, iwak odong pindah teri, aja sombong lamun wis sugi. Awas pot, Ya. wong sugi beli kena sombong. Dari bapak ustad ya pak ustad ya. Pakai misra sugi ya sing kayak apa? Karo tangga kudu akur, karo sedulur kudu akur. Terutama akhlak sing dinggo. Nah, spesial kanggo majikan lanang, Majikan wadon, kanggo mamaku, kanggo mamaku, papa mandor. aye. Asik, nusa. Aduh, kalau kita aneh. Waratiem sombong pisan, ngatirakan sira balik sing Taiwan. Kusuwun Sirek nyuni siapa langsung baik. iya nyandang celana pendek, kaos tingkang sing gawe hati merangsang, tangga batur pada ngejebres, Semong majikan sukses balik. ngomongnya sedalan-dalan, nganggone bahasa Taiwan. Waratiem war kedokan, cungur pengaset kedodokan, Majikan. iwak odong pindah teri, aja sombong lamun wis sugi. Alhamdulillah. Sholawatan wis, Ning dunia wartiam wis, masing-masing. Rob. Pangapura singkata Bapak Ibu bokatan Nggih. omongannya kula jorok mau ngomong yang ngalor ngidul ya Bu ya. Nggih. Etan kulor lah ke arane emeten sing bagus Nah, Buangan. karena sing yang namanya Tri Semara Bakti, Iya. juru pendidik, Juru penerang, juru penghibur, juru penghibur. ngendengakan endi sing blesak, endi sing bagus, tinggal di met sing bagus Buangan. sing blesak. Oke. Nggih Pak Ustad.
Nggih. Meten sing bagus buangan sing Blesak. kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Wapetot tawa kancil. Oh. Dewek beli kekurangan. Ibu ya pangapura singkatah aja balik sedurung donga kusing donga mangga ustad atau kiai sepuh mawon Nggih, mangga. sing antaning kene kopragat kula mundun aja langsung balik donga dikit Bapak Ibu terkhusus doakan ngangge yang dihitankan nang Atalah Dafa dan nang Rafi Maulana Yusuf. Mudah-mudahan ziyadah doa dari kita yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Insya Allah kedua yang dihitankan ini menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, Amin. dunia akhirat, amin ya robbal. Amin, amin. Bu, sedurung kula mundun, wakancil, wapedet mundun, pangapura singkatah, bokatan mau anak sing tersinggung ya. Nggih. Bokatan omongannya kula ngalur ngidun, kata apa ake ustad, ake kiai sing tersinggung nang omongannya kula, lalu diampura. Nggih. Namun bisa tujuan kula kayak kena niki Bapak Ibu paling beli mau kasing beli pernah ngaji atau beli kiyang ning pengajian paling beli anane wakancil karo Wapetot ning pengajian pada meluan ngaji. Bu kenang-kenangan sedurung kula mundun tangan diangkat kabeh Bu. Tangannya diangkat. Kenang-kenangan diangkat kabeh. Tangannya diangkat. 1 2 3 dadah. Dadah. Bang Mapura singkata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.